अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सुपर फोकस ऐं माया ज़ुएब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु एहतसाब अदालत तोशाखाना केस में PTI बानी ऐं संदसि घरवारी बुशरा बीबी खे 14 साल कैद जी सज़ा ॿुधाए छॾी आहे। अॻूणो वज़ीर आज़म 10 सालनि लाइ नाअहल बि थी वियो आहे ऐं ॿिन्ही ज़ाल मुड़ुसनि जे मथां 1 अरब 57 करोड़ रुपयनि खां वधीक जो ॾंड बि विधो वियो आहे। एहतसाब अदालत इहा PTI बानी ऐं उनजे घरवारी बुशरा बीबी खे तोशाखाना केस में इहा सज़ा ॿुधाई। हाणे इहो इन हवाले सां इहो बहस बची रहियो हुयो त छाकाणि त गुज़िरियल ॾींहुं बि ख़ासि अदालत जे तरफ़ां PTI जे सरबराह खे 10 साल कैद जी सज़ा आई साइफ़र केस में, ऐं अॼु तोशाखाना केस में 14 साल जी सज़ा आई आहे। त इहो बहस थी रहियो आहे त छा PTI जा जेके वकील आहिनि उन्हनि जो रवैयो जेको आहे सो संजीदा न हुयो, उन्हनि गैर संजीदगी जो मुज़ाहिरो बि रखियो पिए मुसलसल, केस खे सुठे नमूने शायदि हू विड़ी बि न सघिया आहिनि, जंहिंजे करे PTI बानी जे अगेंस्ट इहे फ़ैसिला आया आहिनि। बैरिस्टर गौहर ख़ान जो चवणु आहे त उन्हनि सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे ऐं हर नाइंसाफ़ी जो पलांद वोट ज़रिए वरितो वेंदो। PTI बानी खे सज़ा खां पोइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु ख़िताब में इहो चयो आहे त PTI बानी खे जेका सज़ा आई आहे उन ते हू जशन न मल्हाईंदो, पर इमरान ख़ान खे तौबह करणु घुरिजे त हुन जेके ग़लतियूं कयूं। हुन चयो त नवाज़ शरीफ़ 4थों भेरो वज़ीर आज़म थी छा करणु चाहे थो, पीपल्स पार्टी खे PTI जा कारकुन सपोर्ट कनि त पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ़ जो रस्तो रोके सघे थी। उनखां पोइ जेका गुज़िरियल ॾींहं खां मुल्क जी जेका कुझु अमन अमान जी सूरत हाल आहे त इन हवाले सां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बि अॼु थी आहे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी सदारत में, जंहिंजी पधराई में इहो चयो वियो आहे त कंहिं बि सियासी सरगर्मियुनि जे नाले ते तशद्दुद जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ISPR मूजिबि फ़ौज आइनी मैंडेट ऐं इलेक्शन कमीशन जी हिदायतुनि मूजिबि फ़र्ज़ु निभाईंदी। त इन ई मामले ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी इंतज़ारनिगार अहमद मलिक साहब मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, पहले तो हम बात करते हैं तोशाखाना केस पर एक और सज़ा लग गई PTI बानी को, और आज उनकी अहलिया को भी 14 साल की सज़ा सुना दी गई, 10 साल के लिए नाअहल भी हो गए, 1 अरब 57 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप इस पे कि यके बाद दीगरे कल एक साइफर केस में सज़ा हुई और आज तोशाखाना केस में सज़ा हुई? जी, मुसलसल दूसरे रोज PTI चेयरमैन के लिए, साबिक चेयरमैन PTI के लिए बड़ी बुरी खबरें थीं। कल भी सज़ा हुई 10 साल कैद बामुशक्कत की, और आज बानी PTI और उनकी अहलिया मोहतरमा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है। वाकई ये उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है, PTI के लिए, PTI की पूरी सियासी जमात के लिए, उनके कारकुनों के लिए। और ऐसे मौके पर जब इलेक्शन सर पर हैं और 8 रोज़ बाद 9 रोज़ बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसे मौके के ऊपर लेकिन ये सज़ाएं एक्सपेक्टेड थी। केस बहुत तेज़ी से चल रहा था और PTI और बानी PTI के वकला मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि इसको किसी तरीके से डिले किया जाए, इसको मजीद लेट किया जाए। अक्सर पेशियों पर वो हाजिर नहीं होते थे और उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन अदालत की जानिब से उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया गया। तो PTI के लिए ये बहुत बुरी खबरें थी। ताहम दूसरी जानिब जो बड़ी ये आपने भी जिक्र किया अपने इंट्रो में कि दीगर सियासी जमातों में से ऐसा मौका था कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह रहा हो, खुशी मना रहा हो या जश्न मनाने की बात कर रहा हो। वो मुस्लिम लीग नून ने कहा है, मुस्लिम लीग नून ने वेलकम किया है इस फैसले को, वो खुश है। वो हो सकता है वो उनके पुराने हरीफ हैं और उनके जख्म कुछ ऐसे हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, लेकिन एक बहुत अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो बयान दिया है कि हम इस पे जश्न नहीं मनाएंगे, दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर किसी पे मुश्किल वक्त आए तो जश्न नहीं मनाना चाहिए, और हालात जो है वो बदलते रहते हैं, कभी मुश्किल और कभी आसान। ताहम इससे सियासतदानों को और जो हुकूमत में आते हैं, जो हुक्मरान बनते हैं, उनको अपनी गलतियों से सीखने का भी एक ये मौका है। लोग सीखें कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो मामलात को किस तरीके से चलाना चाहिए ताकि इक़्तिदार में से जाने के बाद उनके लिए कोई मुश्किलात सामने ना आए। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ जिस तरह आपने भी जिक्र किया और मैंने भी इंट्रो में बात की कि PTI की जो फुकला की गैर संजीदगी, ये कि डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे, कोशिश उनकी यही थी कि ये मामला कोई लंबा खींचा जाए, लेकिन मामला ये हुआ कि सही तरह से
پی ٹی آئی وکلا وہ کیس ہی پلیڈ نہیں کر سکے, وہ اپنے ڈیفنس میں اس طرح کی چیزیں پیش ہی نہیں کر سکے, تو پھر تو یہ ظاہر ہے کہ یہی فیصلہ الٹیمیٹلی آنا تھا. دیکھیں یہ بھی ایک منفی پہلو ہے اس پورے معاملے کا کہ کیسز کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی جانب سے یا تو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی بیانات کے ذریعے یا سوشل میڈیا کی مہم کے ذریعے, یا پھر ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی جاتی رہی ان کے وکلاء کی جانب سے. تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کے معاملات کو بالکل سنجیدہ لینا چاہیے, سنجیدگی کے ساتھ مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے, ہمیں بھی 25-30 سال صحافت میں ہو گئے ہیں, یہاں بڑے بڑے سیاستدان جناب آصف علی زرداری صاحب کو بہت سارے مقدمات کا سامنا ہوتا تھا, لیکن جب بھی کورٹ بلاتی تھی کبھی کوئی ایسی منفی سرگرمی ہمیں نظر نہیں آتی تھی, اور بڑے بڑے سیاستدان عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے تھے, اور نہ تو سوشل میڈیا پر اور نہ ہی اپنے بیانات کے ذریعے وہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے, نہ ہی ان کے وکلاء دائیں بائیں ہوتے تھے. تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ عدالتوں کا تقدس, عدالتوں کا وقار بحال رہنا چاہیے تاکہ بہترین فیصلے آ سکیں. اچھا ملک صاحب, ایک اور چیز یہ کہ بیرسٹر گور خان نے کہا ہے کہ ہم جو ہر ناانصافی کا بدلہ ہے وہ ووٹ سے دیں گے, ووٹ لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد, ایک تو کل آیا اور آج والا فیصلے میں تو پھر وہ 10 سال کے لیے نااہل بھی ہو گئے ہیں, تو اب ان الیکشنز پر پی ٹی آئی کے سپورٹر کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو ان کے سامنے یہ ساری چیزیں بلینک ہو گئی, کلیئر ہو گئی ہیں کہ اب آگے کچھ نہیں ہے, خالی ہے. اب اگر آپ نے آزاد امیدواروں کو بھی ووٹ دیا تو آگے پی ٹی آئی نہیں ہے, آگے پی ٹی آئی بانی اب نہیں ہے. اب جب تک اس کیس کا کوئی آگے اپیلیں ہوتی ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, وہ پھر آگے معاملہ ہے. لیکن اس سینیریو میں مستقبل قریب تک میں اب ہم دیکھیں تو نہ پی ٹی آئی اور نہ ہی پی ٹی آئی کے بانی ہمیں اس پوری پکچر میں نظر آ رہے ہیں. تو اس کے پی ٹی آئی کے ووٹرز پر اور سپورٹرز پر کیا اثرات ہوں گے؟ جی بالکل, کچھ حتمی تو نہیں کہا جا سکتا, ظاہر ہے الیکشن کے نتائج آئیں گے تو پتہ چلے گا, لیکن جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں کچھ جوش پیدا ہو اور وہ الیکشن والے دن نکلے, لیکن اوورآل جو دیکھنے میں آ رہا ہے, ہماری جن سے ملاقات ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے ورکرز اور ووٹرز خاصے مایوس ہے, اور جیسا آپ نے کہا بالکل درست کہا ہے کہ ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آئے گا. پی ٹی آئی کے بانی نااہل ہو چکے ہیں, بہت سارے کینڈیڈیٹس ان کے جو تھے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں, اور پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے. آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے, تو ان کا ووٹر جو ہے وہ خاصا کنفیوز ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بعض حلقوں میں اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کسی صورت مسلم لیگ نون کی طرف ووٹ دینے پہ تو مائل نہیں ہوں گے, لیکن متبادل کے طور پر ایک بڑی پارٹی میدان میں موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. تو میرا ایک اندازہ ہے کہ بعض حلقوں میں یہ پی پی کو اس سے سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا, وہ بلاول صاحب نے بھی آج ایک اعلان کیا ہے کہ ایک تو جیسے اگر ان کو حکومت ملی تو حکومت کے پہلے, حکومت سنبھالتے ہی پہلا اعلان وہ یہ کریں گے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں گے, اور آج انہوں نے کہا کہ موجودہ ان حالات پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے گا. تو یہ چیزیں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں, کیونکہ ویسے ووٹ اگر ان کا ضائع ہو رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی پر ٹرسٹ کریں اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. بلال بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیانیہ اس ووٹر کو اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ بات ہو سکتی ہے, اور زرداری صاحب بات نہیں کہی ہے. ہم نے گزشتہ کہانیوں سے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے تو سیاسی کبھی نہیں بنے, اور نہ ہی سیاسی بنیادوں کے اوپر لوگوں کو بند کیا گیا, نہ لوگوں پہ مقدمات قائم کیے گئے. تو یہ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, اور ظاہر ہے اور موجود ہیں جو سیاسی حالات کو جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت رہی ہے, اور اس سے کبھی سیاسی انتقام کا اور مقدمات بنانے کا کبھی جو ہے نا راستہ اختیار نہیں کیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان یقیناً ان کو اٹریکٹ کر سکتا ہے, اور یہ ایک اچھا پازیٹیو سیاسی جماعتوں کے درمیان اسی طرح کے پازیٹیو میسیجز ہونے چاہیے. اور اب فیصلہ تو ووٹ کی پرچی سے ہوگا. مجھے امید
पॉजिटिव पैगाम है, लोग इसको सुनेंगे। अच्छा मलिक साहब, आखिर में मुझे बताइएगा क्योंकि वो इसी इलेक्शन से रिलेटेड है मामला के आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें फिर जो एलामिया आया है, जो है ISPR की जानिब से जो चीज़ें सामने आई उसमें ये है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया है कि किसी भी सियासी सरगर्मी के नाम पर जो है वो तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी और फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत जो है वो फ़राइज़ अंजाम देगी। तो एक जो थोड़ी बहुत फ़िज़ा थी, कुछ एक आध वाक़यात जो हुए हैं और इस हवाले से अमन अमान के हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ने भी एक इजलास तलब कर रखा है। तो इस मौजूदा जो थोड़ी बहुत ये चीज़ें हो रही थी, चे में गोयाँ हो रही थी इलेक्शन होने या ना होने के हवाले से, तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी ये एक मोहर लगा ली है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत दिन पहले से इस बात का पूरी कौम को एहसास है कि पाकिस्तान आर्मी इसमें कमिटेड है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और निगरान हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात के लिए अपने जो फोर्स भी फराहम करने की बात की है। तो ये बिल्कुल जो है वो मैं ये समझता हूँ कि पाक फौज अपनी इस आईनी जिम्मेदारी को और सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। और ये बात यकीनी है कि पाक फौज समेत मुल्क के तमाम इदारे, तमाम आईनी इदारे 8 फरवरी को मुल्क के अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए और पुरअमन और गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने में संजीदा हैं। दूसरी जानिब जो कराची में कदों वाक़यात हुए हैं, तो मैंने देखा कि सियासी रहनुमाओं ने भी बहुत इस पे जो है वो एक्टिविटी दिखाई है और बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया। आज भी मैं सुन रहा था जो है सिंध के जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और दीगर, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की है और कहा है कि कहीं भी कोई अगर किसी जुर्म में इर्तिकाब करता है तो उसको पकड़ना चाहिए, सजा देनी चाहिए। और उन्होंने सियासी फजा को पुरअमन रखने की पेशकश की और अपनी तरफ से पूरे ताउन की यकीन दहानी कराई। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें भी इसका इदराक रखती हैं कि पुरअमन इंतखाबात ही बेहतरीन रास्ता है और ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुल्क में मौजूद नहीं है। तो सियासी जमातों की संजीदगी, पाक फौज की मदद और आईनी इदारों की मदद की वजह से उम्मीद की जा सकती है कि 8 फरवरी को पुरअमन इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। ठीक है अहमद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स सीनियर सहाफ़ी तज़नीगार अहमद मलिक साहब मौजूद हुआ ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं। अॼु की सभ खां वॾी डेवलपमेंट हिकु तोशाखाना केस में PTI बानी ऐं संदसि घरवारी खे 14 साल क़ैद ऐं ॾंड जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। ऐं जॾहिं त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बि थी आहे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी सदारत हेठि, जंहिंमें इहो अज़म हिकु भेरो ॿीहर वरजायो वियो आहे त पाक फ़ौज आइनी मैंडेट ऐं इलेक्शन कमीशन जी हिदायतुनि ते अमल जे लाइ मुकमल अमल बि कंदी ऐं उनजा जेके बि हिदायतूं आहिनि उन्हनि ते जेके बि ड्यूटी जेका आहे पाक फ़ौज ते रखी वई आहे उहा अदा कंदी। इन हवाले सां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इहो बि चयो वियो आहे त कंहिंखे बि सियासी सरगर्मियुनि जे नाले ते तशद्दुद करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी ऐं इलेक्शन दौरान सिक्योरिटी जे हवाले सां फ़ौज जी मुक़रर जे हवाले सां बि उनमें मामला जेके आहिनि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस थिया आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेको सियासी मामिलो आहे उहो या त PTI सरबराह PTI बानी उन सां उनजी पार्टी हाणे त हिन इलेक्शन जे सॼे सिनेरियो में असांखे किथे बि नज़र न पिया अचनि ऐं 10 सालनि जी नाअहली बि उनखे थी वई आहे उनजी। त हिन सॼी सूरत हाल में जेका सवाल इहो पैदा थींदो त सॼे मुल्क में जेको PTI जो वोटर आहे उहो काॾे वेंदो, जेको PTI जो सपोर्टर आहे उहो हाणे छा सोचींदो, उन वटि कहिड़ो ऑप्शन हूंदो। छाकाणि त जेकॾहिं हू आज़ादु उम्मीदवारनि खे बि वोट ॾिए थो ऐं उहे आज़ादु बि जेकॾहिं कामयाबु थींदा त उन्हनि खे बि वरी बि हू PTI जॉइन न करे सघंदा, उन्हनि खे वरी बि इन्हनि ई पार्टियुनि मां कंहिं पार्टी खे जॉइन करिणो पवंदो ऐं उनजे लाइ उन्हनि खे ज़रूरु इन क़िस्म जी बि हिकिड़ी उन्हनि खे हिकिड़ी गैर यकीनी वारी सूरत हाल PTI जे अंदरि PTI जे वोटर्स में पैदा थी चुकी आहे। ख़ासि तौर ते हिन ॿिनि लाॻीतो फ़ैसिलनि खां पोइ जंहिंमें PTI बानी खे सज़ाऊं अची चुकियूं आहिनि। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जे सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब त इहो चयो आहे त हू जंहिं ॾींहुं जेकॾहिं उनखे हुकूमत मिली त हुकूमत संभालींदे हू सियासी क़ैदियुनि खे आज़ादु कंदो ऐं ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन क़ाइमु करे मामलनि जी हक़ीक़तनि ताईं पहुचंदो। ऐं हुनजो चवणु इहो आहे त PTI जे बानी खे सज़ा आई आहे, हुन ते हू जशन न मल्हाईंदो, बल्कि हुनखे PTI बानी खे जेके हुन ग़लतियूं कयूं आहिनि उन ते हुनखे तौबा करणु घुरिजे। ऐं साॻिए वक़्तु हुननि इहो बि चयो आहे
त हीअ छाकाणि त असीं जमहूरी माण्हू आहियूं ऐं जमहूरियत जे में कंहिं बि सियासी माण्हू खे जेकॾहिं सज़ा अचे थी त हुन में ॿी सियासी पार्टी खे ख़ुशि न थियणु घुरिजे। ऐं इन में रुॻो मुस्लिम लीग नून ई ख़ुशी जो इज़हार कयो आहे। हुननि इन फ़ैसिले जी आजियां कई आहे। इहो साॻियो ई साॻी एहतसाब अदालत आहे, साॻियो ई एहतसाब अदालत जो इहो जज आहे जंहिं नवाज़ शरीफ़ खे कुझु अरसो अॻु में सज़ा ॾिनी हुई ऐं अॼु हुन हिकिड़े ॿिए अॻूणे वज़ीर आज़म खे सज़ा ॾेई छॾी आहे। प्रोग्राम जारी आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी इन मौज़ूअ ते ॻाल्हि कंदासीं।